ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અશોક કુમાર દાસે આગાહી કરી છે કે રાજ્યમાં હાલ તીવ્ર ગરમીનો પ્રભાવ યથાવત રહેશે અને તાપમાન 40 થી 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. સતત વધતી ગરમીને કારણે સામાન્ય જનજીવન પર અસર જોવા મળી રહી છે અને બપોરના સમયે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા મુજબ આગામી દિવસોમાં હીટવેવ જેવી પરિસ્થિતિ વધુ તીવ્ર બની શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ રહેશે. લોકોને બપોરના સમયે બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા, પૂરતું પાણી પીવા અને સૂર્યપ્રકાશથી બચવા માટે સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. फोरकास्ट अगले आने वाला 7 दिन के लिए 27 मई से लेकर 2 जून तक। इसमें 27 से लेकर 29 जून तक और 29 मई तक कोई बारिश का संभावना नहीं रहेगा। वेदर शुष्क जाएगा। उसके आगे 30 मई से लेकर 2 जून तक इक्का दुक्का स्थानों में बिजली गिरने के साथ और मेघ गर्जना भी साथ बारिश होने का आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना रहेगा। 30 जून को जो डिस्ट्रिक्ट हम आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश का संभावना बता रहे हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरावली और महिसागर गुजरात रीजन में, मेनली उत्तर और उत्तर पूर्वीय जो जिला है। और 31 मई को इस डिस्ट्रिक्ट के साथ और भी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाएगी, दाहोद और छोटा उदयपुर। 1 जून को और भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाएगी। पहले जो 30 जून को डिस्ट्रिक्ट हुआ था, 31 जून को डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसमें तो रहेगी ही। उसके साथ और डिस्ट्रिक्ट पंचमहाल, वडोदरा और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाएगी। પરંતુ આ ગરમીની વચ્ચે હવામાનમાં અચાનક ફેરફારની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 30 મેથી 1 જૂન વચ્ચે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ બદલાઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ, ભારે પવન અને થંડર સ્ટોર્મ જેવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ પણ વધુ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે વૃક્ષો અને નાની માળખાકીય વ્યવસ્થાને નુકસાન થવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં તેવી છે. હવામાન વિભાગના વિશ્લેષણ મુજબ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો ભાગ હોઈ શકે છે, જેમાં ગરમ અને ભેજવાળા હવાના દબાણના કારણે તોફાની હવામાન સર્જાય છે. દિવસ દરમિયાન તીવ્ર ગરમી અને સાંજે અથવા રાત્રે અચાનક વરસાદી ઝાપટા પણ જોવા મળી શકે છે. उसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट आने वाला है गुजरात रीजन में, डांग और तप्पी डिस्ट्रिक्ट भी इस डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐड हो जाएंगे 2 जून को। सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इसमें 30 और 31 में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। और 1 जून से और 2 जून में अमरेली, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्थिति बारिश का संभावना दिया हम लोग आज। और जो अधिकतम तापमान का बात करें तो अगले 48 घंटे तक कोई तापमान में बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। उसके आगे 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ग्रेजुअल फॉल रहेगी। गरम और उमस भरी पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, उसके साथ लगवा जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और सुरेंद्रनगर, इस डिस्ट्रिक्ट में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन का पूर्वानुमान दिया गया है और असहज स्थिति बनी रहेगी। कोस्टल क्षेत्र में अभी पवन का जो दिशा रहेगी, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगी दोनों जो गुजरात के उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में। जो स्पीड रहेगी स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 15 से 20 नॉट और गस्टिंग टू 25 नॉट होने का संभावना रहेगी। अहमदाबाद के लिए जो पूर्वानुमान है, मेनली क्लियर स्काई और जो अधिकतम तापमान है 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का संभावना रहेगी। હવામાન નિષ્ણાંત અશોક કુમાર દાસે જણાવ્યું છે કે લોકો સાવચેતી રાખે અને ખાસ કરીને ખુલ્લા વિસ્તારમાં રહેતી વસ્તુઓને સુરક્ષિત કરે. ખેડૂતોએ પણ હવામાનના બદલાતા સ્વભાવને ધ્યાનમાં રાખીને પાક સંરક્ષણ માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. કુલ મળીને ગુજરાતમાં આગામી દિવસો ગરમી અને તોફાન આ બંનેનું મિશ્ર અનુભવ કરાવી શકે છે, જ્યાં એક તરફ તાપમાનનો પારો ઊંચો રહેશે અને બીજી તરફ અચાનક વરસાદી તોફાન જનજીવનને અસર કરી શકે છે. બિકાનેરમાં સાડી બનાવતા કારખાનાઓમાં કારીગરો ગરમીની માંગને પહોંચી વળવા માટે વ્યસ્ત છે. અહીં કાપડ પર ચમકદાર રંગો ઉપસી રહ્યા છે અને પરંપરાગત પ્રિન્ટ આકાર લઈ રહી છે. અહીં બનતી લહેરિયા અને ડોરિયા સાડીઓ તેમના હળવા અને હળવા ઉજાસવાળા કાપડ માટે પ્રખ્યાત છે, જે હવે બજારમાં વેચાણ માટે તૈયાર છે. ગરમીની સિઝનમાં આ સાડીઓ એવી મહિલાઓને ખૂબ જ પસંદ આવે છે કે જેઓ સુંદરતા અને રંગો સાથે બાંધછોડ કર્યા વગર आरामदायक अनुभव इच्छा है। खास बात ये गर्मी के हिसाब से क्या है कि ये सूटेबल है शरीर पे, लेडीज़ पे। ये क्या है कि बहुत अच्छा
ठंडा रहता है कपड़ा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, परेशानी नहीं है। कलर हमारे ये प्रोशन कलर है। प्रोशन कलर ये बीकानेर में बहुत ही जैसे जैसे रसगुल्ला, ये भुजिया की पापड़ की यहाँ पर डिमांड जैसे है ना, तो उसी हिसाब से ये सूटेबल ये मौसम यहाँ का है ना, सूट करता है ये प्रोशन कलर पे। जो फास्ट रहता है, कलर में चमक ब्राइट रहती है और अच्छा पक्का रहता है। અત્યંત કિફાયતી એટલે કે સસ્તી હોવાને કારણે આ સાડીઓ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશોમાં પણ લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે। फरवरी माह से हमारी डिमांड शुरू होती है इन कॉटन डोरिया की साड़ियों की, जो जुलाई माह तक एकदम एक सरी सी चलती है। हमारा माल जो है वो पूरे इंडिया में तो जाते ही है। इंडिया के अलावा भी हम थोड़ा अभी विदेशी तर्ज पे भी काम कर रहे हैं। एक यहाँ की है जो रेंज भी क्या है कि एकदम चीप रेंज में भी निकलती है। जैसे 250 रुपये में डोरिया की साड़ी हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगी, गारंटेड फास्ट कलर। और 350 रुपये में कॉटन की एकदम बढ़िया से बढ़िया साड़ी जो है हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ગ્રાહકોનું કહેવું છે કે તેઓ આ સાડીઓ પહેરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે સુંદર હોવાની સાથે સાથે આરામદાયક અને ટકાઉ પણ છે। मैं यहाँ पे स्पेशली जो बीकानेर का ये जो कॉटन और डोरिया का साड़ी है वो लेने आई हूँ। और क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 46 डिग्री है, तो इतनी गर्मी के हिसाब से ये जो फैब्रिक रहता है वो बहुत अच्छा रहता है पहनने के लिए। मैं रेगुलर वेयर भी करती हूँ इन साड़ियों को, और बॉम्बे में भी मैं ये साड़ियाँ पहनती हूँ ताकि बहुत ईजी रहती है पहनने में। इनका कोई फैब्रिक का कलर इशू नहीं होता है, और इससे इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आते हैं कि वो पहनने का भी कंटिन्यू मन करता है अपने को भी पहने, अपन इनको रिपीट करें। જેમ જેમ તાપમાન વધી રહ્યું છે તેમ બીકાનેરની રંગબેરંગી સાડીઓ આરામ અને પરંપરાના સંગમ સાથે ગરમીની સિઝનમાં મહિલાઓની પ્રથમ પસંદગી બની રહી છે। કાળઝાળ ગરમીમાં પાર્ક કરેલી કારમાં બેસીને તરત જ રાહત મેળવવા માટે એર કન્ડિશનર એટલે કે એસી ચાલુ કરવું કોઈના પણ માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે। ચંડીગઢની પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ એટલે કે PGIMERના સંશોધકોનું કહેવું છે કે કારની અંદરના તાપમાનમાં અચાનક થતા મોટા ફેરફારને કારણે વ્યક્તિને થર્મલ શોક લાગી શકે છે। અધ્યયનમાં જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે બહારનું તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધી જાય છે ત્યારે કારની અંદરનું તાપમાન જોખમી રીતે ઊંચું જઈ શકે છે, જે 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પણ વટાવી શકે છે। આવી અતિશય ગરમીમાં કારની અંદર એસીની ઠંડી હવા અચાનક ઝાપટાથી માથાનો દુખાવો, ખેંચાણ અને ચક્કર આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે। जब बाहर तापमान 40 प्लस है तो गाड़ी के अंदर 65 डिग्री प्लस टेम्परेचर पहुंच जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ग्लासेस विंडो है, जो हीट है वो ट्रैप रह जाती है अंदर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उस वजह से जो तापमान है वो 65 और आप कह सकते हैं कि 70 डिग्री से भी ऊपर रिपोर्ट किया गया। अब जब तापमान इतना है तो यानी कि आपकी ये तो एयर का टेम्परेचर हमने मॉनिटर किया था, जो आपकी सरफेस है वो भी हॉट पैन की तरह रहेगी। तो हम क्या होता है कि एकदम तेजी से बैठते हैं तो हमारी जो बॉडी है और एसी को एकदम आप कह सकते हैं कोल्ड ब्लास्ट यानी कि 16-18 पे कर देते हैं। तो एक सडन टेम्परेचर जो हम करते हैं उसकी वजह से बॉडी एक टेम्परेचर शॉक में जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये स्टडी ये दिखाती है कि गाड़ी के अंदर का तापमान काफी हाई है और इसकी वजह से हेडेक, क्रैम्प्स या आप कह सकते हैं कि चक्कर आना ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે વાહનોને કાં તો છાયડામાં પાર્ક કરવા જોઈએ અથવા અંદર હવાની અવરજવર માટે બારીઓ થોડી ખુલ્લી રાખવી જોઈએ કે જેથી કાર વધુ ગરમ ના થાય। पहली चीज कार को शेड में लगाएं। इसमें देखा गया है कि लगभग 8 से 12 डिग्री टेम्परेचर की कमी देखी जाएगी। अगर ये नहीं है थोड़ी विंडो नीचे रख सकते हैं, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यू नहीं है तो उससे भी हमने देखा है कि 2 से 8 डिग्री के करीब टेम्परेचर में गिरावट रहती है। इसके अलावा एक वेंटिलेशन फैन होता है जो बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड होता है और वो गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर को काफी कम कर देता है। तो उसका भी 8 to 12 डिग्री टेम्परेचर देखा गया है कि कम करने में मददगार होता है। સૂર્યના તાપમાં ઊભેલી કાર ખૂબ જ ગરમ થઈ જાય છે। જો લોકો અંદરની ગરમી બહાર નીકળવા દીધા વિના સીધા બેસી જાય તો લૂ લાગવાનું જોખમ રહે છે। ગંભીર કિસ્સાઓમાં આવી ઘટનાઓ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે। સાવચેતી રાખવાથી આ જોખમોને ચોક્કસપણે ટાળી શકાય છે। દિલ્હીમાં જેમ જેમ તાપમાન વધી રહ્યું છે તેમ તેમ શહેરનો અગ્નિશમન વિભાગ ઉનાળાના એક મોટા પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે। રહેણાંક વિસ્તારો, બજારોથી લઈને ઔદ્યોગિક એકમો સુધી ફાયર ફાઇટર સતત વધતી જતી કટોકટીની સ્થિતિઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે।
ગરમ અને શુષ્ક વાતાવરણને કારણે આ મહિને ઇમરજન્સી કોલ્સની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ગાળાની સરખામણીએ ઘણી વધારે છે। अगर आप डाटा कंपेयर करते हैं तो अप्रैल के महीने 25-26 में अगर हम कंपेयर करें तो अप्रैल के महीने में इस साल कम कॉल हुई हैं, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही अप्रैल में, काफ़ी टेम्परेचर सूदिंग रहा, तो उसकी वजह से मॉइस्चर भी रहा एयर में, तो फायर कॉल्स कम हुई। लेकिन मई के आने के बाद अभी हमारी डेली की कॉल्स जो हैं वो करीब 210, 215, 230 ऐसे जा रही हैं, तो जिससे पता लगता है कि भी ड्राई स्पेलिंग कंडीशंस हैं, टेम्परेचर राइज पे है, तो कॉल्स हमारी बढ़ने पे हैं, और पिछले मई के मुकाबले में अभी तक हमारी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। आग लागवानी घटनाओं झड़पथी थई रहेला वधाराने कारणे इमरजन्सीनी टीमो 24 कलाक एलर्ट पर छे। आना પહેલાથી જ કર્મચારીઓની અછત અને મર્યાદિત સંસાધનોની સમસ્યાનો સામનો કરી રહેલા વિભાગ પર દબાણ વધી ગયું છે। સત્તાવાર આંકડા મુજબ સ્ટેશન ઓફિસરના લગભગ 80% પદ હાલમાં ખાલી છે। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में, हमारे मैन पावर के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम मैन पावर जो है वो छुट्टियां मिनिमम देते हैं या रोक देते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट आती है। साथ ही साथ अगर आप 200 कॉल या 230 कॉल रोज़ की आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक कॉल पे 3 गाड़ियों का एवरेज टर्नआउट लेकर के आप चलिए मानिए, तो ये समझिए कि आप 600 से लेकर के 700 टर्नआउट्स मेरे रोज़ हो रहे हैं गाड़ियों के। तो ये उन्हीं 323 जो मेरे पास गाड़ियाँ उन्हीं से मैं मैनेज करता हूँ। तो ये एक साथ तो आती नहीं, स्कैटर्ड होती हैं अराउंड 24 आवर्स में, लेकिन फिर भी आज की जो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है समर सीजन में, तो हमारे आदमी लगातार कंटिन्यूसली 24 आवर फायर कॉल्स पे रहेंगे, या जो है वो आते हैं फिर दूसरी कॉल पे चले जाते हैं, कई बार रास्ते से हम उनको डाइवर्ट करते हैं। હાલમાં દિલ્હી ફાયર સર્વિસ હેઠળ શહેરભરના 71 ફાયર સ્ટેશન પર લગભગ 2500 કર્મચારીઓ તૈનાત છે। આગ લાગવાની વધતી જતી ઘટનાઓને જોતા વિભાગ પોતાની ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા માટે કર્મચારીઓ, માળખાગત સુવિધાઓ અને સાધનોની સંખ્યા વધારવાની માંગ પણ કરી રહ્યું છે। ऑलरेडी दिल्ली फायर सर्विस के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमने गवर्नमेंट को प्लान भेज दिया है, स्कीम चली गई है, जिसमें हमारी जो आज की रिक्वायरमेंट है वो 12,000 से प्लस है, और अभी मेरे पास 2,500 आदमी हैं। साथ ही साथ हमारे पास अभी 71 फायर स्टेशन है, जो आज की तारीख में मेरे 120 होने चाहिए। तो इसमें हमने टेकअप किया है कि इस साल हम 8 फायर स्टेशन कंस्ट्रक्शन करने की तो आगे बढ़ेंगे, और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में हम 50 स्टेशन कंस्ट्रक्ट करके 120 का आंकड़ा पूरा पार करेंगे। और इक्विपमेंट्स के लिए भी हमने ऑलरेडी प्लान गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, जो हमें चाहिए इमीडिएटली। ગરમી વધવાની સાથે આગ લાગવાની વધતી ઘટનાઓએ દિલ્હી ફાયર વિભાગ સામેના ગંભીર પડકારો તરફ સૌનું ધ્યાન દોર્યું છે। આ પડકારોમાં કર્મચારીઓની અછત અને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ પરનું વધતું દબાણ મુખ્ય છે। દિલ્હીમાં અસહ્ય ગરમી અને પારો 42 થી 43 સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જતા બપોર પછી લોટસ ટેમ્પલ ખાતે પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે। હવામાન વિભાગની ચેતવણીઓ વચ્ચે આ આકરી ગરમીના કારણે મુલાકાતીઓ પરેશાન થયા છે અને સ્થાનિક ધંધા રોજગારને પણ મોટો ફટકો પડ્યો છે। આ કાળઝાળ ગરમીમાં ઘરની બહાર નીકળનારાઓને રાહત અને મદદની જરૂર હોય છે। માત્ર માણસોને જ નહીં, પરંતુ શહેરી અને અર્ધ શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા પશુઓને પણ આવા મોસમમાં દેખભાળની જરૂર છે। આ જ ઉદ્દેશ્ય સાથે હેલ્પિંગ હેન્ડ્સના એનજીઓના સ્વયંસેવકોએ જમ્મુ કાશ્મીર નેશનલ હાઈવે પર એક ઝુંબેશ શરૂ કરી છે। તેઓ તળાવોની સફાઈ કરીને તેને ફરીથી ભરી રહ્યા છે, જેથી આ ભીષણ ગરમીમાં હેરાન થઈ રહેલા વાંદરાઓ અને અન્ય પશુઓને પીવાનું પાણી મળી શકે। स्वयंसेवकों वांद्राओं ने तरबूज पण खवड़ाव्या हता। जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल पूरे इंडिया में ही बहुत गर्मी हो चुकी है, तो हम इंसान तो अपने लिए घर में एसी के अंदर, कूलर के अंदर बैठ जाते हैं, जानवर तो कहीं बैठ नहीं पाते। तो जानवरों के लिए पानी ही एकमात्र सहारा है, या पेड़ की छांव ही एकमात्र सहारा है। तो अब पेड़ भी हमें लगाने चाहिए, तो हम पेड़ भी लगवाते हैं। और साथ में आज हमारा इनिशिएटिव था कि हमने ये पॉन्ड्स के अंदर पानी भरा, ताकि उनको थोड़ी राहत मिले इस गर्मी के मौसम में। एनजीओનું કહેવું છે કે તેઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉનાળાની સિઝનમાં આ કામ કરી રહ્યા છે। जैसे आपको पता है कि जम्मू में इनफैक्ट इंडिया में टेम्परेचर बहुत राइज कर चुका है, 43-44 तो हमारे जम्मू में चल रहा है। उसके चलते हैं, जैसे हमारी तवी की बात की जाए तो वो भी सूख चुकी है। लोगों ने घर से बाहर आना कम कर दिया है, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर। तो हम लोग स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो है पॉन्ड्स वो क्लीन करवा रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें पानी भरवा रहे हैं, ताकि वो हाइड्रेट रह सके। एनजीओ द्वारा सोशल मीडिया पर મૂકવામાં આવેલા વીડિયો દ્વારા ઘણા લોકો પણ તેમની આ કોશિશ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। तो मैंने इनकी वीडियो देखी थी, ये बहुत हेल्प करते थे, पानी गिराते थे और मंकी वगैरह पानी पीते थे। तो मैंने इनको वीडियो देखते देखते मैं जम्मू गया, जम्मू से वापस रिटर्न कटरा के लिए आ रहा था, तो रास्ते में मैंने इनको देखा, तो ये लगे हुए थे काम के लिए। तो मैं सर यहाँ पे रुक गया,
रुक के देखा मैंने ये कर क्या रहे हैं, और देखा जब ये टैंकर लगा हुआ था, ये बंदे सब लगे हुए थे, तो नाम तो नहीं मैं इनका जानता, तो देख के मैं थोड़ी सी इनकी हेल्प करके देखा, और पानी मंकी के लिए या खाने के लिए ये सब कुछ इन्होंने लाया हुआ है। આ સ્વયંસેવકોના નિસ્વાર્થ કામની લોકો ખૂબ જ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. આમાંથી ઘણા લોકો કાળઝાળ ગરમીમાંથી ઝઝૂમતા પ્રાણીઓની મદદ કરવા માટે પોતાની મરજીથી આ પહેલમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે. રણની ભીષણ ગરમીમાં ધરતી શેકાઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જેસલમેરના ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકો પાસે આ કાળઝાળ ગરમીથી બચવાનો એક અચૂક ઉપાય છે. ઝાડ પર ચડતા દેખાતા આ લોકો તડકાથી બચવાનો પ્રયાસ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ પીલું તોડી રહ્યા છે. રણનું અંગૂર કહેવાતું પીલું એક જંગલી ફળ છે જે ઝાલ એટલે કે પીલુડીના ઝાડ પર ઉગે છે. મારવાડનો મેવો ગણાતું આ ફળ મીઠું અને રસદાર હોય છે. પાણીની અછત ધરાવતા આ વિસ્તારમાં પીલું ખાવાથી ભીષણ ગરમીમાં લૂ लागती નથી અને શરીરમાં પાણીની અછત પણ दूर થાય છે. ये खाने से कई लाभ होते थे. पहले के समय में पानी की बहुत किल्लत थी, हम भी छोटे थे तब जाते थे अंगूर खाने के लिए, तो इससे बहुत बड़ा फायदा है शरीर के अंदर, खाना चाहिए सब. जैसलमेर के अंदर जाड़ होती है, जाल के अंदर लगता है. जैसलमेर के लोगों को पता है, मारवाड़ के लोगों को पता है, उसके अंदर पीलू लगता है. हमारी माताएं बहनें जाती है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, उसको लेके आते हैं, एक एक तोड़ के फिर उसको खाते हैं. પેઢીએથી લોકો મે અને જૂન મહિનામાં મળતા આ ખાસ ફળ પીલુંનો સ્વાદ માણતા આવ્યા છે. તેને સ્વાસ્થ્ય માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. बीमारी में कम और सासरी तकलीफ हुआ तो ये रात्र भीनो राखो, और मिट्टी कुलड़ी है, मिट्टी कुलड़ी में भीनो राखो और सुबह खाओ तो सासरी तकलीफ मिटे. 1 साल पूरी लगठे खाओ. इससे गर्मी भी कम होती है, बच्चों की जो सांस की तकलीफ होती है वो भी इससे मिटती है. गर्मी होती है, लू नहीं लगती है इससे. जब लू लगती है तो भी इसको पीलू खाने से लू भी नहीं लगती है और हैजा भी नहीं होता है. अगर गर्मी के अंदर हैजा होता है वो पीलू खाने से हैजे की बीमारी मिट जाती है. એવું માનવામાં આવે છે કે રણમાં જેટલી વધારે ગરમી પડે છે, પીલું એટલું જ મીઠું અને રસથી ભરેલું હોય છે. ગ્રામીણ લોકો આ ફળને ઉનાળામાં જીવન રક્ષક માને છે. ઘણા લોકો તેને ભેગું કરીને સૂકવી રાખે છે, જેથી તેઓ આખું વર્ષ તેનો સ્વાદ માણી શકે. નવતપા શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. નવતપા એટલે કે વર્ષના સૌથી ગરમ ગણાતા 9 દિવસોની અવધિ. દેશના ઘણા ભાગોમાં આ દિવસોને વર્ષના સૌથી ગરમ દિવસો માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે નવતપા શરૂ થાય તે પહેલાથી જ ભીષણ લૂ એટલે કે હીટવેવનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રયાગરાજ સહિત ભારતના અનેક ભાગોમાં તાપમાન आसमान में पहुंचू है. यहाँ प्रयागराज में इस समय 45 डिग्री लगभग टेम्परेचर है, लेकिन फील तो बहुत ज़्यादा हो रही है. और इस समय नौसफा भी चल रहा है, तो इसमें जो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो इस समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. हम लोग अभी सामान लेने निकले हैं तो गमछा लेकर निकले हैं, और रूम पे भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है. बहुत गर्मी है, लगभग 45 डिग्री के अराउंड, लेकिन लग रहा है 48 डिग्री तक है जी. अब गर्मी है बहुत है, बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी की वजह से स्टूडेंट है तो निकलना ही पड़ेगा बाहर. दिक्कतें यही आ रही हैं कि बाहर निकल रहे हैं, धूप हो रहा है, गर्मी हो रही है, इन्फेक्शन भी शरीर में होते जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, जलन भी हो. નવતપાની અસર વારાણસીમાં પણ અનુભવાઈ રહી છે. જમીનની સપાટી પરની ગરમીને ઘટાડવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા રસ્તાઓ પર પાણીના ટેન્કર દ્વારા છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. देखिए, नौतपा जो होता है वो तो भाई हर साल नौतपा आता है गर्मी के समय में. ये 25 मई से शुरू होता है करीब. हालांकि नौतपा का जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो 15 दिन होता है. जो उसका एक ज्योतिष कारण है और जो धार्मिक कारण है, उसमें ये कहा जाता है कि जब सूर्य कृतिका नक्षत्र से निकल करके रोहिणी नक्षत्र में जाता है, तो उस दौरान जो होता है वो पृथ्वी से बिल्कुल नज़दीक हो जाता है सूर्य, जिसके कारण 15 दिन का नौतपा होता है. लेकिन इसमें शुरुआती 9 दिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए इसको नौतपा कहा जाता है. 9 दिन की वजह से नौतपा कहा जाता है. ઘણા લોકો માને છે કે નવતપા ખેતી માટે ફાયદાકારક છે. માનવામાં આવે છે કે આ સમયની પ્રચંડ ગરમી ખેતી માટે નુકસાનકારક જીવાતો અને કીટકોનો નાશ કરે છે. जी, ये प्रत्येक वर्ष 25 मई से 2 जून तक नौतपा का 9 दिन माना जाता है, जिसमें कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं. यह केवल हानिकारक नहीं है, यह कृषि की दृष्टि से लाभकारी भी होता है, जिसमें कि माना यह जाता है लोक मान्यताओं के अनुसार कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है मानसून उतना अच्छा होता है. और जो खेत होते हैं जिसमें फसलें सूख गई रहती हैं, तो उसमें जो कृषि के लिए हानिकारक जीव जंतु विषाणु इत्यादि होते हैं वो इस गर्मी से वो मर जाते हैं. तो
यह कृषि के दृष्टि से लाभदायक भी है। નવતપાના 9 દિવસ દરમિયાન તાપમાન તેના ચરમસીમા પર હોય છે. આ સમયગાળામાં લાંબો સમય તડકામાં રહેવું સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. લોકોને આછા રંગના કપડાં પહેરવા, પુષ્કળ પાણી પીવા અને ગરમીને લાગતી બીમારીઓથી બચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. 25 મે 2026થી શરૂ થયેલો નવતપા 2 જૂન 2026 સુધી ચાલશે. કાળઝાળ ગરમીમાં રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢના રસ્તાઓ બપોરના સમયે સુમસામ રહે છે. સામાન્ય રીતે અહીં રસ્તાઓ પર ભારે ટ્રાફિક અને ચહલપહલ જોવા મળતી હોય છે. નવતપા એટલે કે 9 દિવસનો સૌથી ગરમ ગાળો તે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ 9 દિવસોમાં સૌથી વધુ ગરમી પડે છે. લોકો ગરમીથી બચવા માટે ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે, જેના કારણે દૈનિક જીવન લગભગ થંભી ગયું છે. તેની અસર શહેરની વ્યાપારી ગતિવિધિઓ પર પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. दिन में लोग निकल नहीं रहे हैं और शाम को लोग निकल रहे हैं. दिन में गर्मी का कारण बिल्कुल लोग नहीं निकल पा रहे हैं. अगर समय की बात करें तो विशेष रूप से ऐसा कौन सा समय जहाँ लोग कम निकलते हैं या नहीं आ रहे हैं? 12 से 5 बजे पे 12 से 5 बजे बहुत तेज़ गर्मी है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं. सर एक दिन की जो बात अगर अपन करें तो सर बिल्कुल कोई पैसेंजर कोई सवारी मिलती ही नहीं है. सुबह शाम मिलती है. इस गर्मी की वजह से मतलब कोई दिन में कोई सवारी आती नहीं गाड़ी के अंदर बैठने के लिए. बिल्कुल यात्री बार की बिल्कुल कमी चल रही है. ये मान सकते हैं कि अब जो नौतपा शुरू हुआ है ऐसे समय में आने वाले समय में और सवारियों की संख्या में कमी होगी? सर होगी, कमी तो जरूर होगी, क्यों नहीं होगी. જો કે દરેક વ્યવસાયમાં મંદી નથી. ભીષણ ગરમીને કારણે છાશ, દહીં અને ઠંડા પીણાની માંગમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. લોકો ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે આ પ્રકારના ઉપાયો શોધી રહ્યા છે. गर्मी से त्रस्त लोग बहुत ज़्यादा अभी दही छाछ इनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं. देख लो गर्मी से पूरे दिन दही छाछ की डिमांड रहती है. 25 મેથી શરૂ થયેલો નવતપા 2 જૂન સુધી ચાલશે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં રાજસ્થાનના અનેક વિસ્તારોમાં સૂકા વાતાવરણ અને તીવ્ર લૂ ફૂંકાવાની આગાહી પણ કરી છે. રાજસ્થાનમાં ભીષણ લૂ એટલે કે હીટ વેવનો પ્રકોપ યથાવત છે, જેના કારણે રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં દિવસ અને રાત્રિના બંને સમયે તાપમાન એટલું વધારે છે કે પરિસ્થિતિ અસહ્ય બની રહી છે. ઘણા વિસ્તારોમાં દિવસનું તાપમાન 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર છે, જ્યારે રાત્રિનું તાપમાન પણ સામાન્ય કરતાં 2 થી 4 ડિગ્રી વધારે નોંધાઈ રહ્યું છે. देखिए, राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच है. यानी कि अधिकांश भागों में हीट वेव लू का प्रकोप जारी है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है. विशेष रूप से जयपुर, कोटा, इसके अलावा चूरू, पिलानी में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है. यानी कि हीट वेव के साथ साथ कहीं कहीं पे वार्म नाइट कंडीशन भी फिलहाल बनी हुई है. રાહત મળવામાં હજુ થોડા દિવસો લાગશે. જયપુર હવામાન વિભાગે ઘણા જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. अगले 3-4 दिन राजस्थान में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा. वहीं तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है. यानी पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज हो सकता है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना. यानी कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिन कहीं कहीं पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. મહિનાના અંતમાં રહેવાસીઓને થોડા સમય માટે રાહત મળવાની આશા છે, પરંતુ ત્યારે પણ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર રહેવાનો અંદાજ છે. 28-29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से राज्य के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी यानी तेज आंधी और कहीं कहीं पे हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है. तो आंधी बारिश के असर से आप देखेंगे कि 29-30 मई के आसपास तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और हीट वेव से आंशिक रूप से राहत मिलने की संभावना है. जून के प्रथम सप्ताह में भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी. इससे तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. લાંબા ગાળાની રાહત માટે આ રણ પ્રદેશના રહેવાસીઓએ ચોમાસાના આગમનની રાહ જોવી પડશે. ઉત્તર ભારતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ
પાણીની અછતનું જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સરહાનપુરના શિવાલિક વન વિભાગે ₹5 કરોડના ખર્ચે જળ સંરક્ષણ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જંગલી પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવાનો છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ માર્ચથી જૂન સુધી ચિત્તાવાળા હરણ, દીપડા અને હાથીઓ સહિત તમામ જંગલી પ્રાણીઓ માટે પાણીનો સતત પુરવઠો પૂરો પાડવાનો છે. આ પહેલમાં 50થી વધુ કાયમી અને કામચલાઉ જળ સંસ્થાઓ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં તળાવો, જળકુંડ, ટ્યુબવેલ અને મિની चेक डैम के एनीकट समावेश पण थाय छे. जैसा कि आप जानते हैं, जो शिवालिक वन प्रभाग है ये वाटर स्कार्स रीजन है और अप्रॉक्सीमेटली मार्च टू जून यहाँ पे एब्सोल्यूट स्कार्सिटी रहती है वाटर की और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे कैंपा योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो एनीकट जो एक स्ट्रक्चर्स होता है जिनको हम मिनी डैम्स भी बोलते हैं वो बनवाए हैं, जिसमें जो मेरी मोहन रेंज है इसके अंतर्गत टोटल 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनीकट्स बने हैं और यहाँ पे उसमें इसमें ठीक ठाक वाटर की अवेलेबिलिटी है. साथ ही यहाँ पे हमने जो पुराने ब्रिटिशर्स के एज के कुएं थे उनको रिजुवनेट किया और ग्रेविटी ग्रेडियंट के तहत यूज़ की जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए हमने उनको पॉन्ड से इंटीग्रेट किया है. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ નાના બંધ મોસમી નદીઓમાં વરસાદી પાણીનું સંરક્ષણ કરશે અને સાથે સાથે જમીનનું ધોવાણ પણ અટકાવશે. पहला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया एनीकट है और ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो नदी जो यहाँ पे शिवालिक वन प्रभाग में राव है उस पे बनाया गया है. इसमें 12 महीने पानी की उपलब्धता रहती है. दूसरा जो स्ट्रक्चर बना है वो वाटर होल्स बने हैं. हमारे यहाँ इस बार हमने 4 वाटर होल्स बनवाए हैं और इन वाटर होल्स में हमने पानी की सुविधा भी उपलब्ध की है. कई जगह ट्यूबवेल के थ्रू एवं कई जगह जो पुराने कुएं थे उनको रिजुविनेट करके उससे पाइपलाइन के थ्रू हमने पानी की सुविधा उपलब्ध कराई. અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ પહેલ ઉનાળામાં ઉપયોગી સાબિત થશે અને અહીંની ઇકોસિસ્ટમને પણ મજબૂત બનાવશે. ઉનાળુ વેકેશન શરૂ થઈ ગયું છે. ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં બાળકો વેકેશનની સાંજનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે. ઘણા બાળકો તરતા શીખી રહ્યા છે અને તે પણ કોઈ સ્વિમિંગ પૂલમાં નહીં પણ સીધા ગંગા નદીમાં. દરભંગા ઘાટ પર એક સ્વિમિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં બાળકો અનુભવી કોચની દેખરેખ હેઠળ તાલીમ મેળવી રહ્યા છે. देखिए स्विमिंग पूल का तो एक 20x20 में उसमें 100 बच्चे रहते हैं, आप जाके भी देख सकते हैं. लेकिन ये गंगा है, खुला पानी है. हमारे वहाँ पर अभी 250 बच्चे ऑलरेडी है और 3 शिफ्ट में होता है और तीनों शिफ्ट में 4 कोच है, यही सिखाते हैं. ग्रुप बाई ग्रुप इतने बच्चे बटा रहता है. किसी के पास 20 बच्चे, किसी के पास 30 बच्चे, किसी के पास 40 बच्चे. આ સ્વિમિંગ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે. સુરક્ષાની સંપૂર્ણ કાળજી સાથે 3 બેન્ચમાં બાળકોને તરતા શીખવવામાં આવી રહ્યું છે. गर्मी की छुट्टियों में ही टाइम मिलता है और ये बेस्ट टाइम है कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए. स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी जो सबको आनी चाहिए. બાળકોના વાલીઓ પણ તેમને આ કેમ્પમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. તેઓ સ્વિમિંગને ઉપયોગી અને સ્વાસ્થ્યવર્ધક પ્રવૃત્તિ માને છે. स्विमिंग सिखाने तो आ रहे हैं बट गर्मियों में स्विमिंग से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है. आई थिंक सभी पेरेंट्स को आके यहाँ पर इनरोल कराना चाहिए और टाइमिंग जो है 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7 है. और यहाँ पर आप देखिए अगर आप 5 बजे भी आते हैं तो यहाँ पर आपको गर्मी इतना लगता नहीं है. पर इन लोगों को स्विमिंग के आगे कुछ नहीं दिखता है. शाम में जैसे ही 5 बजता है सीधे घाट पे जाना है. पापा जल्दी चलो जल्दी चलो. તાપમાન સતત વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં સાંજનો આ કેમ્પ બાળકોને માત્ર ગરમીથી જ રાહત નથી અપાવી રહ્યો, પરંતુ એક સ્વસ્થ કૌશલ્ય પણ શીખવી રહ્યો છે.